Ҳамада салом. Влог сар шуда Исак. Исакчаю ки чӣ ном монди сакта? Подписчикои ки нав омадиам ба фикрам влога намедонанд меган чӣ беш мо ҳамаи коротона сёмка мекунем. Як бор Google да влог нависе ба мефаҳме маъноша ки чида сёмка мекунем. Ҷоруби шохҷоруба дидем? Бо ҳамида занҷир каданяи вот гуфтеса буд ина гравзавод. Кадоме подписчико гуфтеса буд ки гравзавода сёмка кунем ин гравзавода. Мо чи бес мода моро нагирам. Касе дига нависа ки занакоро сёмка накун опурсида. Ма ҳеҷ вақт дар канал нопурсида сёмка намекунем. Даже ина занак гузаштаста ма специально нависи сёмка мекунем ки занако набиёям. Мак мефаҳмам. И хеле ошавам. Як кас нависа ки ту чива одамора сёмка мекунем нопурсида. Ма занакоро сёмка намекунам. Баъд ина гравзавод ободӣ шидаем. Мо ирӯз пиёда рафтестем. ها مسعود کرب گو بیچاره ارزنده ویدیو برو وردم خلیش کردیم در بزرگ خجیان کردیم سوداگرو که تو حق نداری ما رو سیمکا کنی مگزینی پالتو رو سیمکا کرده این اینجا وقتی رفتن من نه درخت‌ها را شنونده بودن ببینه چقدر باغی خسرو شده آبادانی زیاد نه خیلی ماشینای وزبین زکاز میگیرن میبرن اینجا سنگ فروشی ماشین سنگ ورکورت هم میبیایم میرم میگیرم برای در خونت میدوزن رخش تاکسی را چند بار تعریف کردیم تمام این روز تعریفمون نول کرد 25 مینوت شد رد کردیم گفت بعد 10 مینوت میبیایم خیلی زنگ میزن میگه که تایوتا میبیایم با 5 مینوت پس زنگ زدم که من پدید بیل خوندای بعد زنگ زدم اپراتور گفت میبخشی همون تایوتا در زاودی تایوتا اومده 25 مینوت شد دارم نه که برسه باز پایانی کاروان میرسه روز 10 مینوت شد ما با ماشین نوشش داد کردیم با فکر باید توچ نایم یکم ودان اساس اومده است даже روز دوشنبه در بزرگ تا پروبکا هم نیست که بگویم که در پروبکای کاروان محکم شده اینه بینه فوتو تو باید چلافه نمیدونم زنان اگه فرق نداره زیاد چی میکنه؟ دو مثال بلندش دو اپجام برش یک چلافه اما برش یک 28 نه؟ شما یک 28 که دو 28 دو 28 گفته اینا ای دو تره ایشا بایش میچسبانی بعد چی میشه با یک کارتینا میشه چطور ای سویتوی گرون ایس باشه اینجا طوره نمی 1100 سوم این همون فوتو ابوی که باید ایده کلیدور بسته ساختمون اینا دو با یک 47 بوده اینم خیلی شوده полностью не خیلی مثال در جای 6 تن خیلی را میگیره بایی بولوده اینا ای دیگریش نگاه کنه ایش اینایی بودای نوموش красная планета стоп мара اینجا سر کردن اینم خیلی شده ما اینایش اول выбирать کردیم همین دو تا خیلی рисунка بود وایش همش گلای با اینایش میگیریم تیگرشه bu xanəsən ki da pejivoy kampirne همه چسبون با میبینی پیش که خوش اول خونه چی خیلی چی داره مثال همشه الو شارژون سه دونه سکوچ کرد تلفن دادن در بگه آره دونه بگیریم برای سه دونه این الوستروش ببینه اینجا ده خیلی بده اونجا ده خالی بود اونجا ده الوستروی رنگ خونه اینا بازار جام الان فیالتوی ابوز مادامات خوشت برای سپالنی فیالتویش
Яку барои зал гирифти ту? Не, ҳамин навош кадомад? Навинко. ҳамаш бори новинка напаҷон, ина ёш апаҷон контакт кунад талон. 200 сомона 190 меша. Ина спанда апаҷон базиба. Махшиш. Ина иёш хирибтия. Ина имсол апаҷон ҳаст. Чақа зард думада мақул нест. Ва кажон 200 сомона 190 сопоҷон. Ина кажон. Салда. У сафедиш. Сафедтар набошад. Ма сафеда бахшиш маша. Сафеда ма сафед кунад. Ина ич хай ба назару. Кадом? Намеён. Бари зал? Хаям иш цветиш. Нагидем, бигиди бо фақат бу. Камтара сарсидам ҷараз бор хай. Мегирам. Мегирам бари дромадан. Ини абоя барои меҳмонхона гирифтем. Аввал фиолетовиро барои хонаи хоб. Ина люстрои хусура бине. Вообще. То хурдаги евро. Амада мақулаки хеле чанда дод. Иҷа любой хел люстра дошта. Осиё. Магазини Одил буд чи буд? Люстра. Люстрои индиски. Модане ки зар дар кора. Имрӯз рӯзи дуроз монад соат қариб 5-6 дар берно гузашт. Вай кардем. Ҳамия бозор рафтем. Яду чи дар кор буд. То вибирайт кардем. То вая овардак. Интихоб кардем. Инҷа здание нав сохтистан. Ҳозир райони молодежь будем. Баъд бораро роӣ кардем хона. Чӣ вақт дикаса омадем барое ки махду мехостум ки фотоабои интихоб кунем барои миқати рамонари амра омадам. Агар не ҳар рӯз мебиёяд манам меомадам. Ҳозир як цирк рафтестем. Устода уже овқот успед накардем. Ягон питса, ягон чиз заказ мекунем. Ҳам гудакода, ҳам устода. Баъд мегирем. Мерем. Не фотоабой нест. Вая ку принтерда чоп мекунам хали. Фотоабои мо 3D ай. Хулоса ҳамин хел рӯз монд ба охир расид. Ҳозир мо уже Гулистон расидем. Айсултони Кабир гап зада план кашида қати рамонали то Гулистон омадем. Уҷа дар як ҷои гамбургер буд ҳамҷа меравем. Бегаҳи рӯза мошиноро бинед чихе бисёр. Иҷа ранги ҳамешагӣ пури одам. Ҳама магазин. Омадем. Биг бургер буд. Иҷа ҳолам хесода даст 3 сол ягон изменения нашуда подписчико. Ҳозир мебинем на вкус ягон изменения шуда ё не ба мазза боша ё ки омадам подписчико ҳамахе коро тенҷ рафтаста ки устоҳо шав нагуфта рӯзану рӯз нагуфта кор кардем. хичонда чӣ сохтям? Чӣ мегӯяд ира подставка барои телевизор, барои база. Ва мана худи устоҳо ём ба ҳама. Уҷада чиёш дард доранд.